श्री गणेशाय नमः। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुरभक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये
बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाकामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषाकपिम्। अथ श्रीविष्णु स्तोत्रम्। शुक उवाच नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणे जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निभृतात्मने हरये वासुकीस्थाय श्वेतदीपनवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधान्त्रेन्द्रकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय विद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिषे ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणे जाय बहुशीर्षाङ्घ्रिबाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तवश्याय सारङ्गिणे अष्टप्रकृत्यधीशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाक्षाय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे धृतार्चिषे विष्णवे तेनन्ताय कपिलाय च विरिञ्चये त्रिककुदे ऋगयजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचि स्रवसे शास्त्रयोनवे वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय नित्यग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय ह्यव्ययायाक्षराय च
नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरेणयमुवाचेदं भृशं प्रणतवत्सलः। अथ श्री महालक्ष्मी स्तुतिः। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि यशो देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सन्तानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकल्मषनाशिनि प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणि अश्वाश्च गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धीरलक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्तिस्वरूपिणि वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमङ्गल्यविवर्धिनि भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारणि आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनि सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। शुभं भवतु कल्याणि आयुरारोग्यसम्पदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति नमस्तेस्तु दीपज्योति नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च
स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाकामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा
नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहीयः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषाकपिम्। अथ श्री विष्णु स्तोत्रम्। शुक उवाच नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणे जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निभृतात्मने हरये वासुकीस्थाय श्वेतदीपनवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभीयाय जगद्धात्रे विधान्त्रेऽन्त्रकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय विद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतधाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिषे ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेज्याय बहुशीर्षाङ्घ्रिबाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तवश्याय सारङ्गिणे अष्टप्रकृत्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाक्षाय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे धृतार्चिषे विष्णवे तेनन्ताय कपिलाय च विरिञ्चये त्रिककुदे ऋगयजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचि स्रवसे शास्त्रयोनवे वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्यघ्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय ह्यव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरेणयमुवाचेदं भृशं प्रणतवत्सलः। अथ श्री महालक्ष्मी स्तुतिः। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि यशो देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सन्तानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकल्मषनाशिनि प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणि अश्वाश्च गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धीरलक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्तिस्वरूपिणि वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामाश्च देहि मे
भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमङ्गल्यविवर्धिनि भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारणि आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनि सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते शुभं भवतु कल्याणि आयुरारोग्यसम्पदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति नमस्तेस्तु दीपज्योति नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सो भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण
मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहितः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा नो वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावात्तिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषाकपिम्। अथ श्रीविष्णुस्तोत्रम्। शुक उवाच नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणे जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निभृतात्मने हरये वासुकीस्थाय श्वेतदीपनवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधान्त्रेऽन्त्रकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे
ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिषे ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेज्याय बहुशीर्षाङ्घ्रिबाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तवश्याय सारङ्गिणे अष्टप्रकृत्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाक्षाय क्षेत्रज्ञाय विभाषिणे गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे धृतार्चिषे विष्णवे तेनन्ताय कपिलाय च विरिञ्चये त्रिककुदे ऋगयजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचि स्रवसे शास्त्रयोनवे वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय नित्यग्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय ह्यव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरेणयमुवाचेदं भृशं प्रणतवत्सलः। अथ श्री महालक्ष्मी स्तुतिः। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि यशो देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सन्तानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकल्मषनाशिनि प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणि अश्वाश्च गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धीरलक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्तिस्वरूपिणि वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामाश्च देहि मे भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमङ्गल्यविवर्धिनि भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारणि आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनि सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते शुभं भवतु कल्याणि आयुरारोग्यसम्पदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति नमस्तेस्तु दीपज्योति नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र।
नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सो भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते
कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाकामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषाकपिम्। अथ श्रीविष्णुस्तोत्रम्। शुक उवाच नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणे जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निभृतात्मने हरये वासुकीस्थाय श्वेतदीपनवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधान्त्रेऽन्त्रकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय वेद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतधाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिषे ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणेज्याय बहुशीर्षाङ्घ्रिबाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तवश्याय सारङ्गिणे अष्टप्रकृत्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाक्षाय क्षेत्रज्ञाय विभासिने गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे धृतार्चिषे विष्णवे तेनन्ताय कपिलाय च विरिञ्चये त्रिककुदे ऋगयजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचि स्रवसे शास्त्रयोनवे वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्यघ्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय ह्यव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः
आरेणयमुवाचेदं भृशं प्रणतवत्सलः। अथ श्री महालक्ष्मी स्तुतिः। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि। यशो देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। संतानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनि। पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि। विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि। धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते। धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकल्मषनाशिनि। प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणि। अश्वाश्च गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। धीरलक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्तिस्वरूपिणि। वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे। जयं देहि शुभं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमङ्गल्यविवर्धिनि। भाग्यं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते। कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारणि। आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनि। सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते। रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे। मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। शुभं भवतु कल्याणि आयुरारोग्यसम्पदां। मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति नमस्तेस्तु दीपज्योति नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्र। नारद उवाच वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं
ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री देवैः कृतं महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टु उर्भक्त्या गदगदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपक महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थम् आदिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टक्षत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे धेनुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योषा उज्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा नो वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावात्तिकाः पैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था
भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहीयः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुरवृषाकपिम्। अथ श्री विष्णु स्तोत्रम्। शुक उवाच नमस्ते वासुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणे जगद्बीजस्वरूपाय पूर्णाय निभृतात्मने हरये वासुकीस्थाय श्वेतदीपनवासिने हंसाय मत्स्यरूपाय वाराहतनुधारिणे नृसिंहाय ध्रुवेज्याय सांख्ययोगेश्वराय च चतुःसनाय कूर्माय पृथवे स्वसुखात्मने नाभेयाय जगद्धात्रे विधान्त्रेन्द्रकराय च भार्गवेन्द्राय रामाय राघवाय पराय च कृष्णाय वेदकर्त्रे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे चतुर्व्यूहाय विद्याय ध्येयाय परमात्मने नरनारायणाख्याय शिपिविष्टाय विष्णवे ऋतद्धाम्ने विधाम्ने च सुपर्णाय स्वरोचिषे ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय च विश्वरूपाय विश्वाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे यज्ञाय यज्ञभोक्त्रे च स्थविष्ठायाणवेर्थिने आदित्यसोमनेत्राय सह ओजोबलाय च ईज्याय साक्षिणे ज्याय बहुशीर्षाङ्घ्रिबाहवे श्रीशाय श्रीनिवासाय भक्तवश्याय सारङ्गिणे अष्टप्रकृत्यधीशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये बृहदारण्यवेद्याय ऋषिकेशाय वेधसे पुण्डरीकनिभाक्षाय क्षेत्रज्ञाय विभाषिणे गोविन्दाय जगत्कर्त्रे जगन्नाथाय योगिने सत्याय सत्यसन्धाय वैकुण्ठायाच्युताय च अधोक्षजाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे धृतार्चिषे विष्णवे तेनन्ताय कपिलाय च विरिञ्चये त्रिककुदे ऋगयजुःसामरूपिणे एकशृङ्गाय च शुचि स्रवसे शास्त्रयोनवे वृषाकपयरिद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय दैत्यघ्ने निर्गुणाय च निरञ्जनाय नित्याय ह्यव्ययायाक्षराय च नमस्ते पाहि मामीश शरणागतवत्सल इति स्तुतः स भगवान् शङ्खचक्रगदाधरः आरेणयमुवाचेदं भृशं प्रणतवत्सलः। अथ श्री महालक्ष्मी स्तुतिः। आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणि यशो देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सन्तानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणि विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनि धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धान्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वाभरणभूषिते धान्यं देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे मेधालक्ष्मी नमस्तेस्तु कलिकल्मषनाशिनि प्रज्ञां देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे गजलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदेवस्वरूपिणि अश्वाश्च गोकुलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धीरलक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्तिस्वरूपिणि वीर्यं देहि बलं देहि सर्वकामाश्च देहि मे जयलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वकार्यजयप्रदे जयं देहि शुभं देहि सर्वकामाश्च देहि मे भाग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सौमङ्गल्यविवर्धिनि भाग्यं देहि श्रियं देहि
सर्वकामाश्च देहि मे। कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेस्तु विष्णुवक्षस्थलस्थिते। कीर्तिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारणि। आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सिद्धलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वसिद्धिप्रदायिनि। सिद्धिं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। सौन्दर्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वालङ्कारशोभिते। रूपं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। साम्राज्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि। मोक्षं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे। मङ्गले मङ्गलाधारे माङ्गल्ये मङ्गलप्रदे मङ्गलार्थं मङ्गलेशि माङ्गल्यं देहि मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। शुभं भवतु कल्याणि आयुरारोग्यसम्पदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति नमस्तेस्तु दीपज्योति नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणार्पणमस्तु।